Depuis le 2 mai 2017, nga foli be mɔgɔ conscient bɛɛ lajɛlen. Foli tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ, n bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ fila de fɔ CDR ko la. Kunasini an y'a mɛn k'a fɔ ko CDR bureau kura dɔ sigira Faransi, précisément Paris kɔnɔ. O ko kɛra sababu ye ka ɲɔgɔn sama don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ réseaux sociaux kan. Fo ka na ko laban tɔ kɛ ɲɔgɔn dɔgɔya ani ɲɔgɔn neni ye. Halisa dɔw bɛ ka continuer ka ɲɔgɔn dɔgɔya ka ɲɔgɔn neni. O kama sa an bɛna bɔ ka dɔɔni fɔ ɲɔgɔn ye CDR ko in na. Minnu bɛ CDR ko kɛlɛ la u ka dɔn ka fɔ u ka kɛlɛ kun yɛrɛ ye fɛn min ye. Minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ k'u b'u ka kɛlɛ kun dɔn mais u bɛ fɛ ka mɔgɔw tromper ka mɔgɔw bila fili sira kan. An bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ ka mɔgɔw kisi fili fɛnɛ sira ma cogo min na. An bɛ don min na i ko bi n'i ko ko CDR i ko ko Rasbach. I hakili mana jigin CDR la i hakili bɛ jigin Rasbach de la. N'o tɛ ne ma fili ani ne hakiliw ma sɔsɔ. Don dɔ ne delila ka video dɔ ye, video in kɔnɔ u b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de ye CDR président ye min ni Rasbach yɛrɛ tɛ kelen ye. N'a sɔrɔ ne filila o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ se ka n bɔ fili la ye. Nka an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a kalama k'a fɔ ko Rasbach de ye CDR guide spirituel ye. An bɛ don min na i ko bi i hakili tɛ se ka jigin CDR la k'i hakili ma jigin Rasbach la. I tɛ se ka CDR ko kuma fɔ k'i ma Rasbach ko kuma fɔ. Rasbach de ye CDR guide spirituel ye, ale de ye locomotive ye, ale de ye train kunkolo ye. O kama an y'a ye k'a fɔ CDR bureau sigira yɔrɔ caman na. Bureau ninnu sigikun fɛnɛ tɛ dɔwɛrɛ ye, a sigikun ye ka Rasbach soutenir de. Hakilina minnu bɛ a la a bɛ ka lutte ni combat minnu kɛ ka olu soutenir. An y'a ye CDR bureau sigira fan caman fɛ. Nka précisément kuma caman ni mankan ni ɲɔgɔn sama bɛ fan min fɛ bi n'o ka ca o ye Faransi ta ye. Donc Faransi kɔnɔna ta an bɛna na dɔɔni fɔ mɔgɔw k'u hakili jagabɔ kow kɛcogo kan. Bon n'a y'a sɔrɔ ko CDR ninnu sigikun ye de ka Rasbach soutenir. Hakilina minnu bɛ a la a bɛ ka combat ni lutte minnu kɛ ka olu soutenir. Bon est-ce que o CDR yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya kan ka kɛ yen wa? Kuma dɔnbagaw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye kɛlɛ o kɛlɛ ye misi kunkolo nɔfɛ ko a da dugula nɔfɛ ko de don. N teri dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ n'o ye Laji Dugure ye. Ale fɛnɛ ka kuma dɔw kɔnɔna la ale y'i kanto ko n'i ye kɛlɛ ye alimamiya nɔfɛ ko ala ko tɛ bilen intérêt ko de don. Bon n'i ye CDR mɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kow ta ka jateminɛ Faransi kɔnɔna la a b'a to an bɛ miiri ko la n'o de ye est-ce que ni CDR ninnu dɔw créer kun ye Rasbach dɛmɛli ko ye wa? Est-ce que ni CDR ninnu dɔw créer kun ye Rasbach hakilina minnu bɛ a la a bɛ ka combat ni lutte minnu kɛ olu dɛmɛli ko ye wa? A b'a to an bɛ siga o ko la dɛ. Est-ce que ni CDR ninnu dɔw créer kun tɛ place ko ye wa jɔyɔrɔ ko est-ce que ninnu CDR ninnu dɔw créer kun tɛ o ye wa? Est-ce que ni CDR ninnu dɔw créer kun tɛ intérêt personnel dɔw ye wa? Ayiwa hakiliman bɛɛ kan k'i miiri nin ko in kan dɛ. N'a y'a sɔrɔ ko CDR ninnu créer kun ye Rasbach ka hakilinaw dɛmɛli ko de. A créer kun ye Rasbach ka combat n'a ka lutte dɛmɛli ko de. A créer kun ye Rasbach en personne dɛmɛli ko de. Est-ce que ninnu CDR yɛrɛ dama kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa? Ne hakili la hali ni CDR dɔ créera Faransi Nord la ni CDR wɛrɛ ko k'a bɛ créer Faransi Sud la olu kan ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamu ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuma tɛ ko CDR fila ka créer ville kelen kɔnɔ Faransi kɔnɔ Paris kelen in kɔnɔ yen nɔ ko sugu dɔ bɛnbaliya sugu dɔ ni fɛn sugu dɔw ka don olu ni ɲɔgɔn cɛ. O b'a to an bɛ siga la k'a fɔ ko a créera Rasbach dɛmɛli kama. O b'a to an bɛ siga la k'a fɔ ko u créera c'est-à-dire Rasbach ka hakilinaw a n'a ka combat n'a ka lutte dɛmɛli kama ka soutenir kama. Donc aw yɛrɛ k'a lajɛ dɛ. Et puis ne yɛrɛ ye min faamu CDR ko in na
ne ma fili a fɔra ko CDR définition ye collectif pour la défense de la République. Ne ka jateminɛ la o la o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye de jɛkulu min bɛ c'est-à-dire an ka république di Mali c'est-à-dire ka o défend c'est-à-dire kojugu minnu bɛ Mali kɔnɔna la ko kojugu ninnu kɛlɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wa kojugu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɛ ka don Mali kɔnɔ ko kojugu kɛlɛ a kana don Mali kɔnɔ an ka gouvernement ɲɛmaaw ka mara ko juguyaw bɛɛ b'a la c'est-à-dire fɛn o fɛn de bɛ yen ko kojugu don Mali kɔnɔ u b'an ka nafolo suɲɛli min kɛ u mako t'an na fɛn caman o kow kɛlɛli ka kow dénoncer ka kow kɛlɛ ne hakili la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ k'o kɛlɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR in kɔnɔ i ko k'i bɛ CDR la o i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ i ko k'i tɛ CDR la o i b'i yɛrɛ sɔrɔ CDR kɔnɔ parce que ni CDR kɔrɔ ye o de ye ka kojugu kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ni e fɛnɛ bɛ ka kojugu de kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ i bɛ CDR la hali n'i m'a fɔ i da la kuma tɛ ko mɔgɔw ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka groupe dɔ sigi an k'a fɔ a ma ko CDR olu mɔgɔw yɛrɛ dama bɛ se k'a fɔ cogo di k'olu bɛ taa ko sugu dɔw kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc o bɛɛ kama u bɛ an nasiga la k'a fɔ ko nin groupe ninnu dɔw sigi kun tɛ arasibaci dɛmɛli ko ye i komi n y'a fɔ cogoya min na n'i ye kɛlɛ ye misi kunkolo nɔfɛ a da dugu la nɔfɛ ko de don donc n'i ye kɛlɛ ye CDR ko in na CDR ko yɛrɛ tɛ wa CDR ko in fɛnɛ bɛ dabɔ mɔgɔ min kama n'o ye arasibaci dɛmɛli ye o fɛnɛ tɛ c'est-à-dire place kow dɛ a bɛ taa kɛ olu de ye jɔyɔrɔ kow a bɛ taa kɛ olu de ye intérêt personnel minnu bɛ duguma a bɛ taa kɛ olu de ye sinon n'a bɛɛ dabɔra mɔgɔ kelen dɛmɛli kama aw kan ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kelen in dɛmɛ donc nin ye kuma ye k'a da malidenw kɔrɔ aw k'aw hakili jagabɔ